जय राधा माधव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद गौर गोविंद स्वामी श्री गुरुदेव की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचलशील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम सुंदर गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रीमती राधारणी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौतमानंदे हरि हरि। ऑल गौरी सत्संग हरे कृष्ण। ऑल गौरी सत्संग हरे कृष्ण। ऑल गौरी सत्संग हरे कृष्ण। ऑल गौरी श्री गुरु श्री गौरांग प्रभुपाद जी महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंशो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांतो नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेवस्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनामिने गौरकृष्णे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ananda Leela Bhaya Vigrahaya Hemago Divya Chavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरवंदु स्वामी नित्यानंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्प्रदेशकाय। जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद शिवाविर्भाव की महामहोत्सव की जय श्री व्यास प्रजाति की महामहोत्सव की जय। So, today is very auspicious day. Today is Nandotsava, day following Janmashtami day. So Nanda Raja's place festival was going on today. Because Krishna appeared in Nanda Raja's place, they observed birthday ceremony. Next day, because it was midnight, so Krishna appeared midnight, and in the morning time, Nanda Raja found Krishna with Yashoda Mata. So Nanda Raja, he observed this festival next day, day following Janmashtami, Nandotsava. आज पवित्र दिवस नंदोत्सव गत काले आम जन्माष्टमी उत्सव पालन कलु। नंदराजांकर प्रासाद रे आज उत्सव पालन करा जायतिला, कारण भगवान कृष्ण आविर्भूत होते मध्यरात्र रे। नंदराजा यशोदा माता एमाने कृष्ण को जानी पारले रात्रि पाइला परे भोर बेल को, तेणु उत्सव आज पालन कराइतिला। तेणु ये उत्सव नंदोत्सव नाम रे ख्यात। एवं यही नंदोत्सव दिन आमर परम गुरुदेव श्री श्रीमत अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज मध्य आविर्भूत होते। तेणु ये नंदोत्सव दिन आम आविर्भाव तिथि पालन करते। सो दिस नंदोत्सव डे आवर ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he appeared. So therefore we are observing today as the Vyasa Puja of Srila Prabhupada. If I am not wrong, this Vyasa Puja, Srila Prabhupada's Vyasa Puja is 121 Vyasa Puja.
So all the ISKCON temple, all the followers of Prabhupada, they are observing this Vyasa Puja today. ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କହୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ୟାସ ପୂଜା 121ତମ ବ୍ୟାସ ପୂଜା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାସ ପୂଜା ସାରା ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି. So we are also trying to observe this festival for, in our temple here, Madhegiri. So in this occasion, we must glorify Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was Jagat Guru. आमे प्रभुपादଙ୍କର गुणगान करिबा कारण से जगत गुरु अटंती जगतर समस्तଙ୍କୁ से कृष्ण चेतना आंदोलन रे उद्बुद्ध करचंती. कृष्ण चेतना आंदोलन सारा जगत रे सारा पृथ्वी रे प्रचार करचंती. तेणु तांकु आमे जगत गुरु बोली कहबा. Since he preached Krishna consciousness all over the world, so we will address him as Jagat Guru. So today we are observing Guru Puja, but every day we are also observing Guru Puja. आज आमे गुरु पूजा करूछु किंतु प्रकृति रे देखिया गले प्रतिदिन आमे प्रभुपाद पूजा गुरु पूजा करथौ. तेणु आज रे व्यास पूजा अवसर रे तांकर किसी गुणगान करिवा विधेय. तेणु जो माने इच्छुक से माने प्रभुपादकर गुणगान करो. So today we must glorify Srila Prabhupada. Anyone wants to glorify, please glorify Srila Prabhupada by speaking few words. So you will speak of Inchanabhitra? Huh? I don't see anyone here to speak. Cushion टा दियो. चैतन्य महाप्रभु करो जो बाणी थिला पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईले मोर नाम. से बाणी को फलवती करचंती बा सार्थक करचंती श्रील प्रभुपाद जी महाराज. Mahaprabhu said, in all town and village of this world, the name will be spread everywhere. Bhagavan's name will spread everywhere. That was the desire of Mahaprabhu. And Srila Prabhupada Ji Maharaj fulfilled that desire.
He preached the name all over the world. And no one could do like that. सारा पृथ्वी रे से नाम प्रचार करछन जहाँ आउ के करि पारना तेणु ताको आमे जगत गुरु बोली कहू गुरुदेव अति दयामय तांकर दया असीम जे गुरु हेबे से अति दयालु हेबे कृपालु हेबे who will become guru he will be merciful he will have unlimited mercy in this material world people are remaining in body consciousness. As long the people will remain in body consciousness, they will come here time and again. They cannot stop their cyclic order of life. इस जगत रे इस दुनियार समस्ते देह चेतनार अछंती जे पर्यंत जने देह चेतनार रहिबो से जगत को बारंबार आसिबो जन्म मृत्यु चक्र रे घुरी बुलिबो तेणु कि भली जने आउ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करिबो नाही सही कथाटा गुरुपाद पद्म हमको जन्म how one will not suffer from death, birth, old age, disease. That Gurupada Padma is telling us, saying us. तेणु आमे जदि गुरुपाद पद्म को आश्रय करिबा ताहले आमे जो ज्ञान लाभ करिबा से ज्ञान बलरे आमे ए जन्म मृत्यु जरा व्याधि ए जो चक्र ये चक्रर घूर्णन को आमे बंद करि पारिबा If you accept Gurupada Padma and you get knowledge from him, then only we can stop this cyclic order of life, death, birth, old age, disease. तेणु जे पर्यंत जड़े गुरुपाद पद्म को आसी न थाए से पर्यंत से जन्म मृत्यु चक्र रे घुरी बुलिबो until one has not come to the lotus feet of Guru, he will time and again he will come to this material world and he will move the cyclic order of life. किंतु जदि आमे नित्य धाम को उन्नीत ही जीवा ताहले आमको ए जड़ जगत को आसिया को पड़िबो नाही ए संसार को आसिया को पड़िबो नाही बा ए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख कष्ट भोग करिया पड़िबो नाही if we will attend the spiritual level eternal level will not come here again to this material world where there is death, birth, old age, disease are there.
So who will bring us to the eternal abode? From where one will not come back. किए आमको से नित्य स्थान को नब नित्य धाम को नब जोटि आमे आउ फेरी आसीबा ना. So only Guru Pada. So therefore every day when we are doing Guru Puja, we are singing Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakti Sadma Bandha Muhi Savadhanam. Bhakti is residing at the lotus feet of Guru. Bhakti is remaining there. So therefore, we must worship Guru Pada Padma with much care, very cautiously. Bhakti ta rahichi Gurunkara Pada Padma re. ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ର ସେବା ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ସାବଧାନତା ସହ, ଯେମିତି ଆମର ଭକ୍ତି ବିଚ୍ୟୁତି ନ ହୁଏ। ଆମେ ଭକ୍ତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁ। ଭକ୍ତି ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ କ'ଣ ଜଣେ ଲାଭ ପାଇବ? If one will proceed in bhakti path, what will get? Krishna prapti. Krishna प्राप्त हो। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होती, one will get Krishna. If one will come to Guru Pada Padma, he will render bhakti, and by bhakti, he will get Krishna. He can go to Krishna. तेणु शुद्ध भक्ति लाभर एकमात्र उपाय होची जे गुरु पाद पद्म को आश्रय। जदि आमे गुरु पाद पद्म आश्रय न करिबा ताले शुद्ध भक्ति आमे लाभ करि पाइबा। If you will not take shelter at the lotus feet of Gurudev, you will not be able to get pure devotion, pure bhakti. So we must follow Guru Pada Padma with much care. तेणु गुरुपाद पद्म को अवलंबन करिया पड़िबो अति सावधानता सहकारे, अति जत्न सहकारे। गुरुपाद पद्म श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म फाड़ी श्री गुरु चरण पद्म यार अर्थ को श्री गुरु what is the meaning of Sri? Sri means all beauty, all opulences. Sri. समस्त संपत्ति, समस्त सौंदर्य, या तो श्री कह। तेणु गुरुदेव पाद पद्म आमे समस्त संपत्ति, समस्त सौंदर्य लाभ करिबा। We will get all beauty and all opulences at the lotus feet of Gurudev. तेणु गुरुदेव श्री को धारण करछंती, तेणु श्री गुरु हिच। गुरुदेव नित्य
ସେ ଆମ ଭଳିଆ ଅନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁଦେବ ଇଜ୍ ଇଟର୍ନାଲ ୱାନ୍, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଅସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଗଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଚକ୍ଷୁର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। Prabhupada disappeared. That does not mean that he totally left. He just went out of our vision. Like this, when sun sets, sun goes out of our vision. গুরুদেব কৃপা করিবে। এই কৃপা করিকি গুরুদেব আমাকে কোন দৌঁচন্তি? What Gurudev is giving to us, he is showering mercy means what he is giving to us. गुरुदेव हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते, संबंध ज्ञान प्रदान करते। आमे समस्ते कृष्ण भूला जीव, कृष्ण भूली जाए। गुरुदेव हमको कृष्ण सहित संबंधित करते, दिव्य ज्ञान दौरान तापर आम कृष्ण सहित संबंधित है। We have all forgotten Krishna. Gurudev is giving knowledge, transcendental knowledge. By that, we can connect ourselves with Krishna. तेणु ए समाज रे अन्य कौनसी वस्तु को श्री गुरु सहित समान करी हबना, तुलना करी हबना। In this world, in this society, nothing can be compared with Sri Guru. श्री गुरुदेव पद जुगल को आम पद्म पुष्प सहित तुलना करूँ। The lotus feet of Gurudev, we are saying that is lotus, just like lotus flower. Padma bada sundar. The lotus flower is very beautiful. So Padma, this lotus flower is having honey inside. এই পদ্ম ফুলরে মধু থাকে এবং এই মধু অতি উপাদেয়, বড় উপাদেয় বস্তু এই পদ্ম মধু এবং খুব আস্বাদযুক্ত। This Padma Madhu, honey coming from lotus flower is very tasty. तेणु पद्म पुष्पर जो मधु संगृहित हुए से मधु विशेष कार्य लगे। The honey which is being collected from lotus flower, it works just like medicine for everyone.
This Padma Madhu, the honey coming from lotus flower, is very good remedy for all types of eye disease. এই পদ্ম মধু চক্ষু রোগ পাই বিশেষ ভাবে ঔষধের উপরে কার্য করে। তেণু যদি পদ্ম মধুকু এই চক্ষুরে পকায় তাহলে চক্ষুর ময়লা দূর হয়ে যায়। If someone will put this honey from lotus flower into his eyes, then all the darks will be cleansed. The eyes will become free from all types of disease, and the vision will be nice vision. So if someone is taking shelter at the lotus feet of Gurudev, he will become free from all types of material diseases. Material diseases. যদি কেউ গুরুপাদ পদ্ম আশ্রয় করে তাহলে সে সমস্ত ভৌতিক রোগের মুক্ত হয়ে যায়। আমার চক্ষুরে বহুত ময়লা আছে। So much darks are there in our eyes. So our vision must be nice one. আমার দৃষ্টি খুব উন্নত দৃষ্টি হওয়া দরকার, কিন্তু ময়লা ভর্তি হয়েছে। গুরুপাদ পদ্ম কଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ମଇଳାକୁ ଦୂର କରନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଖର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ। Gurupada Padma, he cleanses these dust from our eyes so that we become eligible to see Krishna. তেণু গুরুপাদ পদ্ম আশ্রয় করলে মুক্তি হয়ে যায় না, এই মুক্তি লাভ করে না, ভক্তি লাভ। By taking shelter in the lotus feet of Gurudev, one never gets mukti, rather he gets bhakti. যেন গুরুপাদ পদ্ম অতি সুন্দর, very beautiful. Gurudev's lotus feet are very beautiful. So this is the place of Shuddha Bhakti, pure devotion. ये हूँ शुद्ध भक्तिर स्थान। तेणु आम जो शुद्ध भक्ति चाहूँ ताहले आमको गुरुपाद पद्म को जीवा पड़े। If you need pure bhakti, you must go to Gurupada Padma, Guru Shiva. पद्मर अन्य नाम हूँ पंकज। What is the meaning of Pankaj? Padma, other name is Pankaja. What is the meaning of Pankaja?
पंकजर माने कौन कौन सत्यपुत्र बाबू? हाँ पंकरु जात पंकज किंतु पद्म देहरे टिकी हेले पंक नहीं। Lotus flower is growing in muddy water, but muddy water is not touching lotus flower. तेणु जड़े पारमार्थिक गुरु जदिओ ये माइक जगत भितरे बसवास करती चलप्रचल होती तथापि तांको भितरे कौन दोष दोषित कर पारेना। Similarly, when Guru is remaining in this material world, this Maya's world, but still he is not influenced by Maya. He is not contaminated. The jivas are suffering from 3 types of heat. जीव माने दुख भोग करछन्ति कष्ट भोग करछन्ति त्रिताप जुगु आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप एथिरे जीव माने कष्ट भोग करछन्ति। किंतु जदि से गुरुकर पादाश्रय करिवे ताहले आ त्रिताप कष्ट तांको रहिबो ना। The jiva is suffering due to 3 types of heat. Adhyatmika adi bhautika adi daivika. But if they will take shelter at the lotus feet of Guru, they will never suffer from these 3 types of heat. तेणु आमे ये जगत परिभ्रमण करुचु, ये जगत परिभ्रमण करुचु, संसार रे घुरी बुलुचु। तेणु जिते बड़े आमर स्वीकृति आसीबो सेते बड़े आमे गुरु पाद पद्म को आसीबो। आमर संसार भ्रमण से शेष ही। We are wandering in this samsara. When the Sukruti will come, they will come to Guru's lotus feet, then our wandering in this samsara will be stopped, ceased. तेणु ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति होता। ये ब्रह्मांड भ्रमण चारिआडे आमे घुरी बुलुछु, विभिन्न जीव जमी रे आमे घुरी बुलुछु एवं आमे ये घुरी बुलवाटा को बंद करि पारु। We are wandering everywhere and we are not able to stop this. But when we come to Guru Pada Padma, then our wandering in this Brahmanda, this different universes will be stopped.
What will you have to do? What will you have to do? गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया ঐক্য আর না করিও মনে আসে गुरु मुख पद्म वाक्य गुरुंकर मुख पद्मर जो कथा आसुची ताहाकु ग्रहण करिबा आमे ता देरे आ कोन प्रकार मिलामिशा करिबा ना निजर निजर कथा ता देरे भर्ती हबो ना भगवान कृष्ण से कहते मु योगक्षम बहाम्यम बोली we must not add anything to Gurudev's instruction. We should follow what he is saying. We should not add anything. Because he is giving Krishna prem. Gurudev, he has come here to give us Krishna prem. That is his mission. ये होची गुरुदेवंकर कार्य से टिके आसुचंती आमको प्रेम दवा पाए कृष्ण प्रेम दवा he is appearing here to give us the love of Krishna. By the mercy of Guru, when we will develop love for Krishna, we can bind up Krishna in our heart. Krishna will never go away from us. आमे गुरुदेव को आश्रय कले तांकर कृपारू कृष्ण प्रेम लाभ करिबा एवं ये कृष्ण प्रेम द्वारा आमे कृष्ण को आम हृदय रे बांधी पारिबा कृष्ण आमठू आ दूर को जीवे ना यदि कृष्ण आमठू दूर को चली गले ताहले आमर समस्त दुख दुर्दशा आसीबो कृष्ण छाड़ी गले सब दुख आसी जे पर्यंत कृष्ण रहिचंती से पर्यंत सब प्रकार सुख अछि as long Krishna is with us all types of happiness is there. When Krishna will go away, there is no happiness at all. तेणु गुरुदेव होती महाभागवत सो महाभागवत को संग करिबा तांकर सेवा करिबा ए होची आमर काम गुरुदेव इज महाभागवत we must associate with him and we should serve him. तेणु गुरुदेव आमर किए Who is Gurudev? What relation we have with him? सेई से परम बंधु सेई पिता माता श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति
सी हूँ आमर परम बंधु, सी हूँ आमर पिता माता। कारण सी आमको कृष्ण को चरण में भक्ति प्रदान करते। He is giving bhakti at the lotus feet of Krishna. Therefore, he is our friend, he is our father, he is our mother, everything. जने जदि जेलखाना रहिबो तार निजर आउ के रहिबेनि सेठी। संसार कारागार सेथिरे निज जन केही नाहांती। आमे सब संसार कारागार भितर पड़िछु, तेणु आम निज जन कहीं ना बंदीशाला भितर कहीं निज लोक ना आम सब बंदीशाला आमर कहीं निज जन ना किंतु ए संसार कारागार रे आमर जड़े निजर लोक अच्छा। We are in this material prison house. So no one is our own. Because we are in prison house. But still there is one who is related to us. तब निज जन परम बांधव यही संसार कारागारे। तब निज जन परम बांधव यही संसार कारागार। तेणु भगवान को से निज जन गुरुदेव भगवान को निज जन। गुरुदेव भगवान ओन मैन। So he is available here in this material world. This prison house, he is there. महत् विचारं नूनं गृहीणं दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन्नन्यथा कल्पते क्वचित्। 10th canto Bhagavatam, chapter 8, text 4. O my Lord, O great devotee, persons like you move from one place to another, not for their own interest, but for the sake of poor-hearted grihasthas, householders. Otherwise, they have no interest in going from one place to another. हे भगवान, आपण परी महाजन गणकर इह जगत आविर्भाव एवं दीन चित्त कृपण गृहगत तथा अनित्य बा असत धन जन स्त्री पुत्रादि आसक्त जीव गण गृह को जो आगमन ताहा केवल से परम मंगल पाई उद्दिष्ट। एत भिन्न से अन्य कौन कारण ना। तेणु गुरुदेव होती साधु। साधु अन्य किसी काम ना। गुरुदेव is sadhu.
Sadhu has no other business. सी जाउचंती गृहस्थ मान घर को जाउचंती कौन पाई तांको कृपा करिया साधु गुरु दे गो टू गृहस्थ हाउस टू शावर मर्सी why the jiva is attached to wife, children, money, wealth, everything. तेणु जीवर केतेबेले ए भली साधु गुरुंकर संग हब एवं तद्वारा कौन फल लाभ हम when the jiva can have the association of sadhu guru and what result one jiva will get from it. Tenth canto Bhagavatam 51 chapter 53. भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तर्हि च्युतो सत्य समागमः सत्संगमो जहि तदैव सद्गतो परापरेशो तुजायते. Chapter 5 of you 32 verses. Chapter 51. 10th canto 51, 53. हे अच्युत जीव समूह संसार भ्रमण करू करू भक्ति उन्मुखी स्वीकृति फल जेतेबेले जार भवक्षय काल आसी उपस्थित हुए सेतेबेले से जीवर साधु गुरु सहित साक्षात हो जाए. When the material life of a wandering soul has ceased, O Achyuta, he may attain the association of your devotees. And when he associates with them, there awakens in him devotion unto you, who are the goal of the devotees and the Lord of all causes and their effect. When the material life of a wandering soul has ceased, O Achyuta, he may attain the association of your devotees. And when he associates with them, there awakens in him devotion unto you, who are the goal of the devotees and the Lord of all causes and their effects. तेणु এই भक्ति गुरुपाद पद्म लाभ रे भक्ति लाभ. By taking shelter at the lotus feet of Guru, one will get bhakti. तेणु भक्त संगर आवश्यकता है. गुरुदेव को भाई भक्त मान संगर आवश्यकता है. So therefore there is necessity of associating with the bhaktas like Gurudev. तेणु गुरुदेव जने शुद्ध भक्त. Gurudev is very pure devotee.
So how we can get the mercy from Gurudev? If someone is having a Sukruti, so he can get the mercy from Gurudev. यदि कहार सुकृति अच्छी सी गुरुदेव कृपा लाभ करी शुद्ध भक्त कृपा लाभ करी शुद्ध भक्त कृपा लाभ कले कौन मिल What one will get if he will associate with शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त को कृपा रे कौन मिल कृष्ण को सेवा मिल one will get Krishna seva by शुद्ध भक्त mercy one will get Krishna seva तेणु शुद्ध भक्त संग नहले भक्ति जात होना without the association of शुद्ध भक्त one cannot develop bhakti तेणु शुद्ध भक्ति रे जने भक्त भगवान को प्राप्त by pure bhakti one will get Bhagavan तुमार भोग लगे पूरा हाँ भोग लगे से चलने भोग लगे टेबुल ठीक करना गौरांग प्रिय से टेबुलटा खाड़ से टेबुलटा जाए पूरा सेटा धुआ जीव टे तेणु यही शुद्ध भक्त मान संग सहित आ कौन सी कार्य को आम तुलना कर we cannot compare anything with the association with Siddha Bhakti, pure devotee. तेणु ये शुद्ध भक्त संग समस्त असत विषय को नष्ट कर देव If you associate with Siddha Bhakta, then all types of asat things will be destroyed, finished. तेणु ये शुद्ध भक्तर संग सहित आउ किसी तुलनीय नुहे तेणु आम जदि कौन प्रकार शुद्ध भक्तर संग लाभ कर असीम मंगल If you can associate with शुद्ध भक्त then so much auspiciousness is there. तलु से दरीटा काढ़ी दियो ये उठा दरीटा दरटा काढ़ी दे कि सियाड़ भी ठेलो आ सियाड़ भी ठेलो
तेणु ये शुद्ध भक्त संग करने पहले आमको असत्संग को त्याग करने पड़े। जिते दिन पर्यंत आमर असत्संग रमें शुद्ध भक्त संग करना। गुरुदेव कथा आम उपरे किसी कार्य करना, प्रभाव पकेबना। If you associate with Shuddha Bhakta, pure devotee, then we will have to give up bad association. Gurudev's instruction, Gurudev's whatever he is saying to us, it will not have any effect if you will have bad association. कारण गुरुदेव से प्रति मुहूर्त आम मान को सत उपदेश दिए। Every moment Gurudev gives nice instructions, pure instructions. आम भितर बहुत इच्छा अच्छी, बहुत वासना कामना रही, सेगुड़ा को गुरुदेव उपदेश ही जीव छेदन हम। We have so much desires. How it will go? By Gurudev's instruction. We must listen Gurudev's instruction. आमे गुरुदेव उपदेश को श्रवण करिया, तांकर वाणी श्रवण करिबा। तेणु आमर आवश्यक पंचम पुरुषार्थ प्रेम, परम पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मुख्य आमर आवश्यकता। We need fifth purushartha, prem, love of God. धर्म अर्थ काम मुख्य आमर आवश्यक नुहे। We don't need it. These four purusharthas, dharma, artha, kama, we don't need it. But when we will know this, that we don't need dharma, artha, kama, if you will listen to Gurudev, if you will associate with Shuddha Bhakta, not going for a bad association or satsanga, then we will be able to know that our only need is to get love of God. तेणु आम जो पूजा करुछु, शुद्ध भक्तर जो पूजा करुछु, गुरु पूजा करुछु, व्यास पूजा करुछु, कहीं की पूजा करुछु, कहीं की सेवा करुछु? Why you are worshipping Guru? Why you are doing Vyasa puja? What is the reason?
कहीं आम करू कारण गुरुदेव पूजा कले आमर सब कार्य सफल हम मनुष्य जीवन सफल है If you worship Guru Pada Padma, Gurudev's lotus feet, then our human life will be successful. तत्व ना बुझिए ज्ञाने बा अज्ञाने असते सब करी भक्ति हराइनु संसारी होइनु सुदूरे रहिलो हरि तत्व ना बुझिए ज्ञाने बा अज्ञाने we are not able to know the tattva due to our knowledge or ignorance. We are doing so many things. But these are all asat. So if there will be no bhakti, then we will just become samsari. Samsari. When we will become samsari, Lord Hari will remain away from us. What do you say, samsari? Family man? Hari will remain away from us. We are samsari, sudure roilo Hari. Hari will remain away. कृष्ण भक्त जने ये संग लक्षणे आदर करिब जबे भक्ति महादेवी आमार हृदय आसने बसिबे तबे कृष्ण भक्त जने ये संग लक्षणे आदर करिब जबे if you develop your love attachment towards Krishna Bhakta, then bhakti will appear in the heart. ମୁଁ ଯଦି ସତରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଠାରେ ଆସକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେମ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଭକ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ମତେ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। If I want to be attached to Srila Gurudev, if I want to bind up Gurudev by love, if we want that Gurudev will love us, we will have to put Bhakti Devi in our heart. But we must give up asatsanga. तेणु गुरुदेवंकर पाद पद्मरे आमको आत्मसमर्पण करने पड़ेगा। गुरु शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्तों को पाद पद्मरे आमको आत्मसमर्पण करने।
we'll have to surrender ourselves at the lotus feet of Gurudev. Shuddha Bhakta. নহলে আমার ভগবত প্রাপ্তি হবে না। Otherwise, we will not have Bhagavan. We will not get Bhagavan. আমি মঠবাসী, গৃহবাসী, বনবাসী, যা হোনা চাই। আমি কেতে সঙ্গ করিছু, আমি শুদ্ধ ভক্তকর কেতে সঙ্গ করি পারিছু সেইটাকে দেখিବାକୁ পড়িব। I may remain in matha, I may remain in my griha, I may remain in the forest, but I will have to see how much I have associated with Shuddha Bhakta purely. তেণু এই শান্ত চিত্তরে সুস্থ মস্তিষ্করে বিচার করে দেখিବାକୁ পড়িব, চিন্তা କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କେତେ ଦୂର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଛୁ, how much we are following pure devotee. Peaceful mind we should consider, we should think. ତେଣୁ ମୋର ଆସକ୍ତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ରହିଛି। অনিত্য বস্তু প্রতি প্রীতি রয়েছে, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ନିତ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ସମର୍ପଣ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆସକ୍ତି ପ୍ରୀତି ହବ ନା। I have material attachment. I have so much love, affection for the temporary one. Unless I will give it to Guru Pada Padma, Shuddha Bhakta. So I cannot develop attachment towards the lotus feet of Bhagavan Krishna, Abhay Charan. I cannot develop love for him. ତେଣୁ ପ୍ରୀତି ଯୋଉଠି ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ସେଇଠି ଦେଇଦେବା। ମୋର ଯୋଉଠି ପ୍ରୀତି ରହିବ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସେଇଠି ଦେଇଦେବି। Where there is love, we can give everything there. If I have love for Bhagavan, so I can give everything to Bhagavan. If I have love for Gurudev, I can give everything to Gurudev. ତେଣୁ ଆମେ
যদি গুরুদেবଙ୍କର সেবা পূজা ন করু তাহলে ଆମେ ସବୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବା। If you not serve Gurudev's lotus feet, so we will be cheated. ଆମର ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। Or rarely achieved human birth will be failure. ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେତେ ଆମେ ଲାଭ ପାଇବା। More we serve Guru Vaishnava, pure devotee, more we will get benefit. ঝরকা পাখের করবো So, ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆକାଂକ୍ଷା এই দুইটাକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। We will have to give up two things. ଅନ୍ୟାଭିଳାଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆକାଂକ୍ଷା, desire for name, fame and other desire other than Krishna. We should see that. In Bhagavatam 7th canto 7th chapter text 30, Prahlad Maharaj saying, Guru Sushrasaya Bhaktya Sarvalabharpanena Cho Sangena Sadhu Bhaktana Nishwara Radhanane Cho. ये होची प्रहलाद महाराज उक्ति। दैत्य बालक मान कहते आमे सद्गुरुंकर सेवा शुश्रूषा करिबा एवं जहाँ किछि आम पाखरे अछि ताकू आमे तांको अर्पण करिबा, समर्पण करिबा। तांकर एकांत आश्रित भक्तगणଙ୍କର वैष्णवगणଙ୍କର संगरे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति जाजन करिले अनायासरे बा अति शीघ्र काम क्रोध षडरिपु इंद्रिय समूह वशीभूत होई श्री हरि गुरु वैष्णव ठार आसक्ति प्रीति उत्पन्न हेबो। 7:30 हाँ no First word of the verse. Guru Sushrusaya. Thirty and 31. Oh. One must accept the bona fide spiritual master and render service unto him with great devotion and faith. Whatever one has in one's possession should be offered to the spiritual master. And in the association of saintly persons and devotees, one should worship the Lord. Hear the glories of the Lord with faith. Glorify the transcendental qualities and activities of the Lord.
Always meditate on the Lord's lotus feet and worship the deity of the Lord strictly according to the injunctions of the Shastra and Guru. Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur saying, তোমার কনক ভোগের জনক কনকরে দ্বারে সেব মাধব কামিনীর কাম নহে তব ধাম তাহার মালিক কেবল যাদব কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা ভাগিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব সেই অনাসক্ত সেই শুদ্ধ ভক্ত সংসার তথায় যে পায়ে পরাভব। তোমার কনক ভোগের জনক কনকের দ্বারে সেব মাধব। If you have so much wealth, so much money, gold, that will bring you all types of sense gratification, sense enjoyment. Therefore, if you have so much money, so much wealth, gold, you just serve Madhava. Kaminir kamo. To enjoy women is not our activities. That is the activities of Krishna. তাহার মালিক কেবল যাদব। কামিনী আমার কামর বস্তু নুহে। তেণু কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাঘিনী ছাড়ি আছে যে সেই সে বৈষ্ণব। তেণু বৈষ্ণব কিଏ? শুদ্ধ ভক্ত কিଏ? গুরু কিଏ? ଯିଏ କନକ କାମିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି who has given up money, women and name, fame, adoration. They are pure Vaishnavas. They are the pure bhaktas. Because he is unattached. So, the samsara cannot make him fearful. So, পতিত পাবন গৌর হরি ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବକ୍ଷଣ ନାମ କର, ହରିନାମ କର, ସେଥିରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏ କଥାଟା ସତ। ତଥାପି ସେ ନିଜେ ପୁଣି ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଶ୍ରୀପାଦ ଈଶ୍ୱର ପୁରୀଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସେବା କରି ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। Gauranga Mahaprabhu, he said, always chant Harinam.
you will get all perfection siddhi. Whatever he has said, because he is deliverer of the fallen soul, whatever he has said, that is true. But he served Srivas Pandit, he served Ishwara Puri. He taught us by doing himself. ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା, ସାଧୁଙ୍କର ମହିମା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ମହିମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କୋଉଠୁ ଅବଗତ ହବା, ଜାଣିପାରିବା, କୋଉଠୁ ଜାଣିବା? The glories of sadhu, guru, pure devotee, where from we will get the knowledge? Bhagavad, from Bhagavad. ଏ ଭାଗବତରୁ ଆମେ ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ପାଠର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଯାଇଛନ୍ତି। We'll get the information from Bhagavatam, Srimad Bhagavatam. Therefore, Srila Prabhupada Maharaj, he has ordered in every center there will be Bhagavad recitation, Bhagavad discourses will be there. ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କେବଳ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ এই বদ্ধ জীবମାନେ কিভাবে ভাবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে, কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিবে, সে দিগরে সব প্রকার ব্যবস্থা সে করে যাইছন্তি। Prabhupada Maharaj, he has done all arrangements. How we, the conditioned souls, can be engaged in Krishna Seva and finally can get Krishna Prem. So therefore, we are all indebted to Srila Prabhupada Maharaj. ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ଆଜି ସାରା ଜଗତରେ ସେ ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ହରିନାମ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। All over the world he is preached about Bhagavatam, Harinam, Krishna, Gauranga Mahaprabhu, Jagannath. Most of the people in the world, they know about Bhagavatam, they know about Krishna, they know about Harinam. So, he could fulfill the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ
महांत गुरु, he is महांत गुरु, he is Shuddha Bhakta, he is महांत गुरु. Many they joined this Krishna conscious movement by following Prabhupada's rules. अनेक कृष्ण चेतनार जोग देइछन्ति प्रभुपादकर पुस्तक पढ़ि तेणु ये मध्य प्रभुपादकर गोटे दान कंट्रीब्यूशन ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन सर्वश्रेष्ठ दान द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रील प्रभुपाद ही गेव भागवतम से आमको भागवत देइछन अति सरल भाषा से भागवत बुझेछन very simple language he explained the Bhagavatam to everyone. तेणु आम समस्ते तांकर पाद पद्म ऋणी we are all indebted at his lotus feet. हरे कृष्ण. जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री प्रभुपाद जी महाराज व्यास पूजा तिथि महामहोत्सव की जय श्री गुरुदेव की श्री श्री राधा गोपाल जी की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय श्री गौनिकाय की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की आरती करो.